Tunakaribisha watu wote ambao wanatufuata jioni ya leo kwa channel yetu ya No Stress Gralac TV. Tunasema mkaribie sana. Leo tutazungumuza kuhusu maneno ya pacification, kwa wenyewe wanajua français, kuhusu maneno ya kuleta usalama. Mnajua tuko Gralac fasi mingi kulikuwa ma probleme, mais ile ndio tutazungumuzia. Entre temps tuko na invité wetu honorable Godefroid Muivya. Papa, tunakupatia karibu sana. Asante sana bwana mtangazaji. Mimi ni Muhivwa, unasema Muivya. Mimi ni Muhivwa Ngwebo Godefroid. Yani niko mwanabunge mustafu, ile wanaita kwa Kifaransa député honoraire. Voilà. Asante sana. Tuko na ndugu yetu mwenye tunatumika naye kwa hii channel, jina yake ni atajitambulisha yeye mwenyewe. Ambia watu. Aya, kwa majina naitwa kwa jina la Rutungisha Fidele Nsengiyumva, jina maarufu wananizoea kwa Kongole. Wengi wananiitaga hivyo Kongole. Aya. Asante sana bwana Fidele Rutungisha Kongole. Sasa jioni ya leo tunatawaambia topic ya leo yenye tutaongelelea ni juu ya pacification. Bitu ya amani njo pacification. Munajua kama Gralac watu wa mingi wanasikia Kiswahili, najua wa mingi mtatufuata. Leo magharibi ya leo tulipenda tuongee na honorable député honoraire nani mzazi wetu hapa. Tulimjua tangu zamani, tulikuwa tunamusikia kwa audio, lakini leo tulipenda tumuone visuel kabisa. Honorable iko hapa. Mimi ndauliza kwanza papa honorable bitu tatu. Kitu ya kwanza, mimi nilitumika kitabu kuhusu les conflits identitaires et intercommunautaires entre les communautés Babembe et Banyamulenge dans les territoires de Fizi. Sasa nikapenda huyu honorable atuambie mengi kuhusu ile teme, atuambie juu ya nini unakutana maubaguzi ziko kule. Kesio yangu ya kwanza mimi nataipatia honorable, inasema hivi: juu ya nini tuko na miaka 8. Tuko na miaka 8 Banyamulenge habapite njia ya kwa mulima kukuya Uvira, lakini Babembe banapita mwa ile njia kila mwaka. Bafulero banapita mwa ile njia, na Bamushi na zengine makabila za Fizi na Mwenga. Lakini mimi najiuliza juu ya nini depuis miaka 8 tuko na utawala, meme si utawala huko Kinshasa, ulikuwa unajua ile mejua nini watu wa Nyamulenge bo habapite mwa ile njia, na shibote tuko muinchi moya. Ile njoo kesho ya kwanza, papa honorable utujibie kwanza kwa ile. Asante sana. Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Umepose question kidogo fupi lakini ina majibu marefu. Shida zetu zimeanza zamani sana, nitakuwa mfupi. Kama unakamata 1964 kumekuja kitu waliita rebellion muleliste. Ile rebellion muleliste imeanza Kwilu mu 1963, 1963 kule Kwilu na bwana Pierre Mulele ambaye alikuwa ministre wa education wa gouvernement Lumumba. Wakati waliua Lumumba mu 61, alikasirika sana. Akasema akakreye ile jeunesse lumumbiste. Ile jeunesse lumumbiste ilikuwa mouvement ya kupiganisha wale wenye waliua Lumumba, notamment ile gouvernement ya Adula yenye ilikuwa na wazungu wote en premier ba Belge na ba Americain. Akaunda kile kikundi, wakaenda Kwilu Maguguni, wakajaribu, lakini vite waliwagundua, wakawaua sana. Mulele akakimbia, lakini wafuasi wake Olenga, Simialo, Christophe Ngwenye wakaendelesha, wakakuja kutafuta fasi wataanzia. Wakaanzia kwetu ku Plaine de la Ruzizi avec Marandura. Marandura alikuwa ni mtu wa aba D4 ba zamani parmi les intellectuels ba Fuliru. Akachukua ile kitu, akaenda kuona Mwami Mwambusa pamoja na wale wageni wake Bujumbura. Mwambusa alikuwa shaperdele mtoto yake Louis Rwagasore.
alikuwa deja très faible. Akaona kwamba soutien anaweza ipata wapi? Anaweza ipata kwa wale wa rebele, wakikamata wamsaidie kule kwao entre kulikuwa wa soda walikuwa wanatafuta kumupiga coup d'etat, d'ailleurs bakaipiga d'ailleurs après akakubali kukolabore na ile rebellion. Aeroport ya Bujumbura ilipashwa kuwe na inakeir misaada kutoka Europe de l'Est, ile yenye ilikuwa na Union Soviétique, yani Rumani, Czechoslovakie, Russia yenyewe kulipashwa kutoka vifaa wanavipata a partir ya Bujumbura. Tous les mercenaires devaient passer par là. Mwami akasema okay, mfanye. Wakafanya ile. Sasa entre temps Marandura akaconvaincre watu wote, Barundi ba Plaine, ba Fuliru, Banyamulenge wamrejoindre, wakafanya ce qu'on appelle la jeunesse lumumbiste. Bakatomboka kabisa, ka formation kidogo ulishakuwa Mulele kule kubirima, parce que c'est de là que ni seme zaidi jeunesse lumumbiste kakuwa na Banyamulenge na Babembe. Bafuli walikuwa kidogo kule, jua walikuwa kukuya kule Mamirimba nafasi zingine ma 1967 70 ile sababu walipanda. Basi njo pale Banyamulenge Babembe balikala pamoja bakapiganisha le peu de on appelle ça comme hii kidogo ya nani ya signe de l'État. Ah oui. Notamment la police municipale, bakaji attaqué coup. Donc tout ce qui pouvait être symbole de l'État. Oui. Bamulele na bakwa mulele bakiunguti, banani bambushishi, il y a des noms qu'on connaît comme ça. Bien sûr. Ce sont les héros bakule. Kiunguti sijui kama ngali il était à Minembwe, il doit avoir 100 ans et plus ça. C'est un vieux que je connais, c'est pas on a déjà appris qu'il y a mtoto kule Bulaya tout ça, qu'il était encore à Minembwe sijui kama ngali. Ce sont les héros ya ile bakapigana kabisa. Mais malheureusement ngombe za Liga de Calicius Liga aliacha ngombe autour de 20 000 et plus tête. Ile Minembwe yote ti prolongement Mibunda ilikuwa ni patirage ya ile mangombe, bakazikula zote zikaisha. Wakati Babembe waliona ngombe zinaisha, bakaanza kula za Banyamulenge. Mufate pale vijana ambao mnapaswa jua historia kwetu. Tuko tunafuata kabisa. Bakaanza kula za Banyamulenge. Bako ku front kule banarudia inga bazijanye. Yaani ngombe bamezikula. Banani? Ababembe bazijanye. Kweli kabisa tie. Birachisi. Mambo ikaharibika. Kasema turabarwanya. Bakaanza kupigana wao peke. Sasa Banyamulenge wasema si tuko badogo. Tushuke Uvira. Bakaenda Uvira kuona Majoro Kaniki. Alikufaka iko colonel. Majoro Kaniki bakamuona, tunajirandere sisi. Vuko sisi peno tunakuja kuambia si hatupendi tena vita, lakini tutakusaidia kumaliza rebellion kule. C'est ainsi que Kiunguti Mushishi bakafanya ile. Mais le premier combat kabisa Mushishi akakufa, benzake bakabakia. Mais bakaenda bakapigana sasa, bakapigana na basoda ndio kwanza kuwinda. Le dernier qui est resté en brousse Mubabembe Joseph Ndalo, kama Joseph, qu'est-ce que c'est comme ça, Joseph Ndalo na bwana Zabuloni Rubaruba wakabakia mpori, lakini wote wengine wakafyekwa. Mshubazi akatafutwa, parce que entre temps Bafuliru nabo wakaanza ile mouvement ya baguerrier, abaguerrier, donc les guerriers. Oui, les guerriers. Ikajietendre sur Bufuliru. Bale bakayamba bakaingia, tous les jeunes Bafuliru bakaingia kusaidia leta, bakaungana na Banyamulenge. Unaona solidarité ilikuwa kwa kukomboa ile mwingine, kupacifier Mulele aishi. Mulele akaisha, Mshubazi akauawa yeye, bakamukata kichwa. Kriote ikaanza leo, Kriote bakamukata kichwa. J'ai vu moi en 73 kichwa yake napita kutoka Runingu, parce que la route Katobo mpaka Runingu ilikuwa iko bien sana, hata voiture ingepita. Bakapita pale na ile kichwa walimuuya kule, kufika Uvira bakakatala, bakaizika pale Mayamoto pale ndio kichwa yake iko. Jo ule chef alikuwa pale kataa mtu aleta kichwa cha mtu humu ndani. Il y avait encore quand même un peu de morale mon population. Voilà, Banyamulenge conflit ya kwanza na Babembe zile mangombe. Mais ça pas tardé. Mobutu était encore très fort. Akaleta l'impère yake.
maana yake watu wote ni wa MPR, papa bo moko ni, donc akapasifie Wabembe na Wanyamulenge wakaishi tena vizuri. Bafuliru tusa wakatoka Bufuliru wakaenda ile mafasi zote Marugezi mawapi banakuta Banyamulenge bako kule. Ndugu bila shida. Ikapita kweli kabisa ya pas d'incidence, watu watawana tena bikaisha. Alors 1981 banaleta sheria ya mpya, sema za mbele zilikuwa zinapatia vraiment baiko ne connaître Zairwa yote ni mkongomani, kuna shida. Bakaleta la loi de 1981. Banani ba député Anzuruni Bembe. Unanisikia? Na bapolitisi yote ya Nord Kivu, Sud Kivu bakasema hii election 1977 Rakoba Shinga anapata kuwa commissaire politique, c'est l'équivalent ya sénateur leo. Huyu kiana wa Munyarwanda Gisaro Frederic, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelait. Haiwezi wezekana. Tunashindwa sie parce que Uvira c'était lui Gisaro et muzima. Bangine bote bakanguka ba Malago banani, tous ces gens sont ligués pour dire Mobutu wewe na trahir. Comment les Banyarwanda peuvent gagner élection? Unaitika na tuko comité central ibadilishe sheria. C'est ainsi que la loi ikasema pour être Zairwa inafaa uwe ulifika hapa penye tribu yako iwe ilifika Mkongo avant 1885. Bakashusha kule chini. Asimale Munyamulenge ne pouvait pas se hange plaindre parce qu'il était dans les critères. Parce que Weisa nasema en 1881 njo wakati banani balije retrouver Galie, Kishembwe, ya 4 villages na sababu bungine. Kataka balienda créer village pale 1881. Ça veut dire 4 ans avant le partage de l'Afrique. Na iko njo date balifika Bufuliru ile. Parce qu'on situe en tout cas origine kabisa ni Mulenge, Lemera, Mulenge avec Kaira, tout ça kwenda njo migration mpaka au moins 1880. Bon, kwa kusema utoke Bufuliru uende Buvira kule, ça prenait beaucoup d'années. Haikuwa sasa unaenda leo unafika. Il y avait des lions, il y avait des, donc mnapanga 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 10 ans njo mnaendelea njo kwenda kufanya ma village zao. Njo kule chini ku littoral il y avait déjà baku azoba abana kuroa samaki. Yo bakapanda kwenye kuna watu. Mais on les a rejoints. Sasa wale rejoindre banaanza kulima bakapanda tena njo kwenda mabijombo na kuendelea maitombo savane. Voilà. Donc voilà un peu la loi change. Mais sasa malgré kuwa ndani ya ile sheria arrive le recensement de 1984, recensement général. Cela va changer loi en 81. Ça c'est il faut recenser Bazairwa. Voilà, on a fait que c'est non. La loi elle c'est comme aujourd'hui, on va y arriver. La loi reconnaissait cette loi reconnaissait bien tous les Zaïrois, y compris les Banyamulenge. Y compris il y a certaines personnes de Massis, y compris Banani Baruchou. Mais malheureusement, les clercs, administrateurs du territoire, zone, on l'appelait zone wakati, bakasema non. Hamwezi kurecenser. Notamment les députés, les députés, ile wakati, bakambia ba recenser hamwezi kurecenser Banyarwanda. Njo shida zikatoka Bijombo. Inkonika ikalia. Bakapasula ile banani mafiche zote za apara za vote za recensement. Kule Ruchuru mwako ngote kawaka masi moto kawaka. Mobutu comme il aimait calmer les gens, tika makambwana botika yango. Recensement wana botika kuna bo continue kuna ti. Bo recenser c'est comme ça. Kule kubirima pour recenser en vérité ya ile shida. Alors, bitu inafika pale, bon comme il aimait calmer les gens mais c'était déjà la loi rendait dans les faits. La loi et les textes reconnaissaient, mais dans l'exécution, cette loi rendait apatride basema Kinyarwanda pot wanzie kule chini Tongo pande mpaka kulimita ya Lubero. Tous étaient considérés comme des Rwandais, des apatrides et devaient rentrer. Je vais y arriver. Ça binafika pale mais ça devenait compliqué.
mtapita hivi, oh non, Mnyarwanda. Unapita hapa, Banyarwanda bali. Utapita. Et aucun, moi je connais des amis, sitataya majina yabo hapa, tulienda nabo kwetu Ndunda, ils voyaient la Ruzizi pour la première fois. Ça veut dire hajue fasi ingine andeori ya milima. Mais unamuita Mnyarwanda. Voilà kwanza kwenye vitu ilitokea pale. La mauvaise politique ya ba politiciens yetu pour des raisons d'intérêt politique personnel. Apana kwa intérêt ya Mufliru, ya Mnyamurenge, ya Mubembe, intérêt ya yeye awe personnel, awe député. Et là il devenait vraiment très fort. Utakishasema vile sasa huyu ndio mwanaume. Unasikia? Alors tunaenda 84 85 Mobutu alishachoka. Semble alikuwa shakuwa diagnostiqué ile cancer de prostate. Ça devenait compliqué tout le temps ma voyage. Objectif 80 yake alikuwa ali promettre batu itakuwa mzuri sana na 80 tokozala bien zairwa nyosa kozala bien kozala na mituka kozala 80 napita rien 81 82 tunakuwa kufika sasa kwenye anachoka lote 1990 anafanya discours le 24 avril je pense 1990 où il a pleuré ana prendre congé d'IMPR anasema inakuwa fait privé nyie mimi naenda yulu ya watu yote mfanye sasa mrefleshir gisi mtakonduire inchi mimi najireposer kwanza j'ai fait la paix nimaliza rebellion je vous ai montré un pays inajulikana ina mali sasa mweye mfanye conférence on confie à Mosengo la conférence nationale souveraine CNS comme président vice-président wake wa kwetu Anzuruni Bembe. Okay, Mobutu aliangalia ouest na est. Unaona? Parce que Mosengo c'est Bandundu. Mwenzetu naye kwingine extrémité ya ingine partie ya pays Anzuruni. Il est très très fort politique ule Mobutu. Banenda mule ndani 2000 personnes comme membres. Kitu ya kwanza bwana msitie Banyarwanda mwa hii conference. Pale ndio walitufukuzia. Musitie Banyarwanda mukipi c'est une erreur batatu dominer ils sont dominateurs ils veulent étendre le royaume du Rwanda huku. À ce moment-là Kagame n'est pas là, na yeko labda jeune à ce moment-là. Il n'est pas là. Il est jeune quelque part en Ouganda ou en Europe, je ne sais pas. Nani ko au pouvoir Habyarimana. Mais entre-temps la guerre a déjà éclaté là-bas. Ça non, unaona sasa bwana. Bale batipe bali il y a des informations que batoto yao banaenda kupigana kule. Effectivement, ils sont allés là-bas. Ils sont allés les grands commandants ba Kinyamulenge, ils sont des jeunes qui sont allés là-bas. Baliendai. Parce qu'ils ne pouvaient plus attaquer kufanya tout examen d'état. Il fallait payer l'argent que je faire accompagner par les gendarmes. C'était des gendarmes avec des chapeaux noirs, njo sa police ya leo. Ibashindikiza mfanya examen d'état mnarudia. Juku kule kuyula kuwaka centre. Le centre était à Uvira seulement même Bukavu, hapana Bukavu nani Basange, Luvungi, Kiliba, il fallait faire l'examen d'état à Uvira. Alors tous les enfants ya Rurambo, ya Wapi, ya Minembo, il fallait venir, il fallait se faire accompagner. Les jeunes ont dit il faut lutter. Ils sont allés dans cette affaire kuanzia kule bekolonyo alisaidia Museveni kuna benye balisaidia FPR. Voilà comment ils sont venus avec les FPR kukomboa Rwanda. Alors ils ont dit voilà bakapata kisikini kwao. Tulibambia aba bwana sasa batavuka huko tu. Simulibambia aba nationalité yako yabo ils vont venir. Kumbe mubafukuze avant qu'il ne soit tard. Mwile mwele conférence qui a duré de 91 92 bamuze Dugu Inje sijui kama Mutambo je pense Inje ou ba Nord Kivu Inje tous sans considérer que mtu wa Ruchuru ni mtu mwenye quand même il est là. On a partagé l'Afrique en 85. Cette partie était ngambo ya Rwanda. Mais avec la magie de Léopold II, comme Liona Gele Mirima, Saviunyo, tout ça, Nyiragongo, il a démarché avec les Allemands. À Kanounou, il est parti. Djoko Ibandika, territoire congolais. Il y a ceux qui contestent, ça c'est ça la vérité. Parce que moi j'ai un document, il y a 1910, cet arrangement entre les Allemands et les Belges.
kwenye we hujue, baba yako hajue, baba yangu tata yangu hajue, bakaranje bili. Et ces gens se sont retrouvés là-bas, mais bakabafukuza ndani ya conférence nationale souveraine. Unanisikia? Comme quoi ce sont des Rwandais. Mko natafuta bilianziaga wapi? Kule kwenu kubirima, bamulima kule, babijombo ikawa shida. Même celui qui avait déjà donné depuis 73, bana créé groupement ya bijombo. Inapewa seba sonera ule mzee qui est bon d'ailleurs bafa kilio yake hapa. Bakamugeuka haiko tena groupement ya. Mambo kabarule voilà. Mambo kaharibika. Alors, munatafuta conflit, c'est là. L'État n'a pas su gérer l'État. Donc les hommes politiques non. Sasa conférence nationale souveraine inakuja wanafukuza Watusi wote ndani. Alors, ile conférence nationale souveraine ilipashwa kuendelea kutumika, wakapungua kidogo, wakifanya sasa inakuwa bakacréer ce qu'on appelle le Haut Conseil de la République Parlement de transition. HRPT. Haut Conseil de la République Parlement de transition. Il est parlement ikakuwa tu na Musengo comme président na Nzuluni comme vice-président. C'est ainsi que bakasema non. Aba bwana aba gisi tuko tuna yafaa tujirandre kule ku Kivu. Tuangalie quand même vitu viko namna gani. Bakafanya ce qu'on appelle la commission d'enquête sur la nationalité zaïroise. Bakaita commission Vangu Mambweni du nom de quelqu'un du Congo central, un député wa ile mandat ile ya transition. Bakakuya batu yo tous les députés du Sud Kivu, ba Uvira, du Nord Kivu étaient dans la commission. Bakakuya ti bakarudisha nani rapport. Bakasema tulikuta ni scandale. Kule kote batu mingi sana na benye muku bako umu. Ce sont des étrangers. C'est là que bakaendelea kufukuza batu, badugu, banani, ikiterene encore Kinshasa voir kama hiyo commission tasema nini. Un ami m'a dit commission ilifikaga Uvira. Je vais pas citer son nom, akisikia hii atajua. Balimpoze baliambia mwe mko bakongomani kweli? Quelqu'un qui se Warurambo qui se dit mais c'est parmi les intellectuels beno qui se dit être mtu moya vraiment qui est connu tout ça. Oui, nous sommes des Aïrois. C'est votre moi miseki. C'est tuko na moi milenge hapa. Les vieux qui est mort au 96 bale babiana baki maimai bali muwaga bangambo ya Boembe kule. Bakamuita. Il est venu akawasaidia yambo vijana. C'était encore jeune nabo. Ase unayua watu, si ndio nawayua ni Banyarwanda? Haiko bakwa non, ce sont des étrangers monsieur. Bakambia nani? Baambia Shweka en sa présence na nani na devant la commission venue de Kinshasa. Que voulez-vous que moi mena kukatala utafanya? Ase non, ces gens sont des étrangers, sont des Rwandais. Mais ils sont venus, on les a accueillis, mais ils sont des étrangers ici. Vous allez les recenser comme des étrangers. Pas qu'on indique. Arrivé à Kinshasa, rapport des étrangers. Bah, kamata résolution sasa, mu 95. Ya kusema kama, hivi ba réfugiés banakuya bengi. Banyarwanda banaongezeko bengine humu. Ça risque de créer des problèmes. Tufanye nguvu yetu yote, baende na bazamani na basasa. C'est ainsi qu'on va faire, on va adopter une résolution. Ya kusema kama tous les rwandophones, surtout Tutsi, bote baende Rwanda le 31 décembre 1995 à minuit. Balurdi qui sont des étrangers, ils laissent tous les biens du Zaïre au Zaïre. J'ai cette résolution là. Voilà. Ça vous faites quoi c'est au Mali quand on vous dit que vous devez rentrer? No tenda Bugesera, kama tenda Chiangugu Kishoma. Kama utaenda wapi, vous ne savez pas. Namo alisema Tutsi barudie kwa. Une résolution ya assemblée ya transition dirigée par Musengo. Musengo yali shindaga hiyo siku. Padiri ya pakupenda kwa responsabilité. Celui qui a dirigé la plénière ya ile nani, c'est ndugu yetu propre qui a vécu avec nous tous. Na ba ancêtre benu nasi, il a dit ne vous connaît pas, vous devez rentrer au Rwanda. Voilà tena ile ka créer
shida ya ajabu. Alors comme bon, vita ya Congo c'était ma cause za mingi, les nationalités ilikuwa vraiment ni ya ine. Ya kwanza les Américains cherchaient qui peut prendre la place de Mobutu. Mwenye alikuwa shoga na cancer, tout ça, il devait mourir. Alors il faut chercher quelqu'un, il faut chercher son remplaçant. Alors les réfugiés et donc l'ACR avait du mal à nourrir les réfugiés rwandais. 2 millions au Congo. Les États-Unis ne payaient plus rien à rechigner. Il fallait les babarudishe Rwanda. Rwanda nayo sécurité yake. Ukuwa nasikia watu wanavua watu, wanachoma magari, wanaenda biko tu pale Kibumba. Bako karibu Kanganiro hapa. Luvungi. Ils passent de l'autre côté, wanaenda Rwanda, wanaenda piga, wanarudi. Ah ça non. Na mie yangu hapa, na mimi nitakuwa mwa hii deal ya kufukuza aba réfugiés. Alors les Banyamulenge na wengine wa Masisi, notre nationalité banyanganya nayo. Il faut qu'elle soit confirmée. Pour les 4 causes. Na bon quelques opposants balizaribu mais ils pouvaient rien. Bakiwa kukuya nyuma banani uyu mzee Kabila. Bakakuwa profiter tout. Mwa ile na bakaenda voilà la FDL. Unasikia? Mwa FDL sasa avant l'arrivée franchement kulikuwa madega za ajabu. Nord Kivu Mutusi alikufa. Kwetu Banyamulenge walikufa. Il y a il faut les rappeler ici. Mon ami et frère Kaniki a perdu son père. Na batoto yake na barogo yake. Kikumwambia tuko kwa masomo no baba na mama wakaacha tu mama labda na basere yake. Akaeliminer baba na batoto. Je ne voudrais pas lui rappeler ces tristes événements parce il sait que c'est arrivé. Lui et tous les autres, Kakufa, Babugunzu, Pasteur Bugunzu, Wakadez, beaucoup de gens sont morts. Ça, c'est à l'arrivée de l'AFDL. Les jeunes qui sont arrivés là, habako patia manani ya amabuiriza, comme on dit, les conseils et les directives, na bakakuya bakapiga watu kiolela sasa. Ile AFDL nayo babiana Kinyamulenge bakakometre madega. Bakalipiza kisasi. Unasikia sasa banakuwa na wageni. Si uliwaambia kama wako wageni. Sasa utakao kugomboa unaanza kuua. Voilà cause ya Kinyamulenge kutokushuka mwa ile bilima. Unasema 8 ans. Non. Même ile wakati c'était compliqué. Ilikuwa tu akalibi kivimba kikote. Ayoma 2017 pouf. Karipuka. Bile bya RCD, bile bya nani? Bile bya kuwawa maplene. Bile bya watu balikimbilia kuleta wakati AFDL banakimbia kuleta pale Lueba bakamwangwa mumai benye balikimbilia kuleta Baraka bakachinjwa busiku. Il y a 5 femmes survivantes Banyamulenge tu mwa ile nombre ya kwa Mariamu kutoka kule balikatara bana bashaka kutuicisha. Mnatafuta rebellion iki mshaka mwa bana turagiye kuri leta mwende tutapiga comme maintenant les aba wengine wako kule kutoka kikundi kinasema ukio kinakatala kipendi kikie Baraka bakabaua bote. Alors ile ma frustration zote le bidonda yote hakuna mwenye alibiponya. Hakuna ni reconciliation ni kwa groupe armée zikazaliwa. Banyamulenge wakasema tujigwane tutaisha. Makomploza sasa hivi sitarudia kwa 2017 tout le monde connaît. Ile ingredient zote ndio maana unaona bingali vile. Est-ce que wenye walikuya wao ndio batabiweza? Haiko sujet ya hii interview. Mais il y a un véritable défi. Challenge kabambe à remonter. Que ça soit le gouvernement tarudia tena wala bataongea wala AFC taenda Kinshasa ayue kama nyuma hiyo kidonde ngali. Ils doivent en tenir compte. Misko mshauri wao mais je pense que c'est très nécessaire. Voilà pourquoi unaona ukipita mulima Kaminzo wanakukula. Ule mwenye alienda kule nani kama ni wapi ya quelqu'un qui est mort vers Kalima. Wanakukula. Soda iko yake Goma banamkamata sema iko M23 banampeleka Demiap anafia kule. Na vingine on peut citer beaucoup d'exemples. Na wengine wanasema sasa tutatega kichwa tukate na sisi tunaanza uua. Na wanaua napo. Voilà pourquoi
il y a ces conflits-là. S'il y a la deuxième question, je peux y répondre. Ile haitakuwa juu nisha resume presque yote. Bungine nilikuwa ni maprecision tu ya tatu ya pili njoo nipe ili tuende kwa mwenzetu naye. Voilà. Ndio. Ilikuwa saa ile. Unasikia? Ya pili haitakuwa ya mrefu, ilikuwa saa ile. Ndio. Sasa hata kama batu wanasemaka Banyamulenge haiko bakongomani, me binaendaka bikifika Fizi unakutana binajiagrave sana. Unakutana bafulero bo hata mko munaongea ni mkwe mu masomo banaanza kuambia we Munyarwanda. Babembe bo akiona tana ngombe inapita ngombe ya Munyarwanda. Akiona tu make sura mtu wapoa mrefu Munyarwanda uno make iko saa kubabembe Munyarwanda ni mikrobe kwabo. Ile juu ya nini kwanza babembe bo hawezi itika hata umuue hawezi itika kama Munyamulenge ni mkongomani juu ya nini? Na bafulero pia ni vile vile. Mais j'ai déjà dit. Ndio. J'ai déjà dit. Oui, résumé. Une minute et tout. C'est clair que ce que je viens de dire ma conflit zote kwenye zilianzia mu 64 zikakuya Mobutu akaziregle akakuya kuitika changement ya nani akaitika conférence nationale ifanye ile kufukuza watu. Les gens ont été en fait walifukuziwa wakati uko unapita wanakunyang'anya carte. Les gens disent non bo peke walikamata makarte wako nazitupa. Il y avait des cartes d'identité birefu ya kukunjuliwa hivi mweye hamwezi nadhani hamvijui mko wapeti. Donc kiwe carte kirefu kibanaandika vitu yote kwenye ulitoka vya vile tout ça ile makarte yote walikuwa wananyang'anya. Wewe pesa carte nao banakupatia wananyang'anya Banyamulenge, bananyang'anya makarte d'identité. Bana kuswati banaichana, ilikuwa difficile kuchanwa, anaichoma parce que c'était plastique. Banakichoma kile carte basema wewe yo uzarwande haikuanza leo. Alors sasa wakati ile magari zilikuwa na 98 ikagrave vitu watu waliuana, watu walinyang'anyana mangombe, tanto abanyang'anya hapa panto nabo Ituri nyingine babanyang'anya, ikakuwa problem. Jote sasa ina Mubembe mtoto ananyamaza, dore Mubembe araje, Mubembe anakuya mtoto ananyamaza. Nabo fule Banyarwanda bacho mtoto kama Mubembe kananyamaza. Alors ça c'est incrusté dans la conscience collective ya population zote za kule sud. Ndio maana challenge iko kubwa. Donc il faut pas penser que c'est venu comme ça. C'est peut-être pas la faute à la population, c'est la faute à la classe politique et au gouvernement. Ndio uko nasikia watu bamoja wanasema le gouvernement n'a pas géré cette crise. Ndio. Mpaka leo gouvernement haikugere kitu. Non, il y a rien. Niko nakwambia, je suis ici, j'ai fait des projets. Ya kusema kama tukutanane banduku watu ya makanika aba mon gouverneur watu ya makanika tukakutanishe na FRDC nao mbaingize mu processus ya kunani ya RAD na ya PDDRCS. Pas de réponse. Nilitoa ku présidence, pas de réponse. Nilitoa kama intercommunautaire kama ndio président intercommunautaire, pas de réponse. Alors, il y avait pas de volonté de faire. Ndio wanasema c'était planifié. Moi je ne voudrais pas dire ça. Nazani négligence qui s'est installée kuzania kama vitu ni mchezo. Maintenant on est en guerre. Et on avance sikia, et on avance comme motif moya parmi les motifs, ile vivre ensemble inapaswa kurudia. Unaona? C'est que moi j'ai cherché par les micros et vers le chercher par l'arme. Ndio. Unasikia? Donc il faut pas que les gens s'étonnent qu'il y ait ça. Parce que j'y étonné. Quand on vous dit vous n'êtes pas mie mufuli unambie siko congolais. Je deviens ougandais comme les Bafoulis sont venus de l'Ouganda. Oui. Nirudie kubunyoro kule. Mais tutapigana mbaya sana. Sitakuitikia. C'est ça le problème. Question ya tatu ni kidogo sana. Inasema hivi. Jua nini tuko na viongozi bamoya benye wanasema ma discours de haine. Discours de haine. Unakutana yuko anaita watu bafanyizie bengine mubaya. Bale ba viongozi biko mu gouvernement. Anamaliza sema discours ya mubaya, anaenda Kinshasa, unakutana Kinshasa biko wanamshangilia. Eske Mkongo koma mtu anawezi leta discours ya vile ya mubaya kisha justice inanyamanza tu inajibakilia pale pale. Ile kitu koma inafanyika kama Mkongo. Vous savez que ndakukumbusha evenement moja yenye hatukusema, evenement ya Katumba. Je pense c'était en 2004.
le mois d'août 13-14 nadhani ile najua, il y a eu massacre de Katumba ya ba Kongomani spécialement Banyamulenge, quelques-uns de leurs amis balienda pamoja pale mwile kambi. Vous avez vu que Agathon Rwasa ali na pasteur Abimana a dit que c'est lui, basi tafute mwingine, yeye njoo alituma watu kule. Na yeye alitumwa na nani? Na Agathon Rwasa. La plainte de Banyamulenge n'a jamais été je ne sais pas comment il réceptionné pour le tribunal ya Burundi. C'est parce qu'à ce moment-là les Burundais eux aussi avait qu'on appelle ça, avait avalisé ile kitendo ya kuua watu. Sasa eske hiyo njoo tajikontrolea, asema inende mwenye ulitumwa aenda kuibie, baki mkamata utamkana. C'est la même chose kwetu. Benye bako nasema bako Nord Kivu, bako Sud Kivu, ils sont à Kinshasa aujourd'hui. C'est eux les chéris du pouvoir. Kutokubakamata c'est ba chef ya pouvoir ndio bali batuma. Batu, la solution c'est qu'on va tosha moi région pour qu'il y ait la paix. En fait, c'est ce que les gens pensent. C'est que batosha baende, mais bataenda wapi? Bataenda Amerika bote. Mais c'est au voisinage, ils vont revenir demain. Njo magere cyclique zetu. Les gens pensent oh Rwanda nasema est-ce que Rwanda était là en 81 quand on a changé la constitution? Non. Les Kagame banani, est-ce que le régime ilikuwa pale? Nous avons créé nous-mêmes notre problème et ça nous poursuit. Unasikia bwana jibu njoo ile. Bale batu benye banasemaga vile abata bagusa, ils sont protégés par les pouvoirs qui veut que ile kitu iendelee. Pour faire ile kitu iendelee, mkichoka mtoke mkimbii. Na mimi l'avais dit honorable, mimi naona tutoke tu mwa hii milima, tubaache nikisema hiyo siambiaga hata siku moja Munyamulenge watakuua, kwanza watakuua bo peki. Baache inchi baende wapi? Ils vont être rwandais quoi? Kesho si le régime change, on va leur dire murudi kwenu, vous êtes des Congolais, batarudia wapi? Lutte ni kusema, à ce moment-là je disais, ni kuba faire croire, comprendre Banyamulenge babakie, tu faire comprendre le régime, labda kesho tutapata régime sawa ya Magufuli yetakuwa juste na kurudisha watu wote pamoja na kuendelesha uchumi, parce que parmi les causes ya hii magroupe armé ni ile ma discours de haine tout ça, mais aussi la pauvreté. Mtoto mwenye kuna kazi yake il va pas courir derrière ma arme asiende piganisha Banyamulenge wala Mnyamulenge piganisha Mufuliro, tutapataka kitu. Cet espoir là aujourd'hui me dit toi tu m'as vraiment aidé parce que je voulais craquer pour lui déclarer. Il était prêt à déclarer que assez Banyamulenge batoke kule baende fasi moja hivi kisa baende mwa. Voilà. À vous les micros. Asante sana mheshimiwa honorable Muivu Godefroid. Tutakuuliza swali la mwisho, tunakaribia kumaliza. Ndio. Sasa tunakusikiaga kwa madiscours ya kupatanisha watu na kabila ndio ambao wanazozana. Sasa Papa Muivu, kwa nini umeweka maisha yako kwenye hatari? Ukaongea mambo ambayo wengi hawayaongea. Kuna wale wachache ambao nao wanasemaga ukweli, wanasema kwamba hawa watu wanaonelewa. Sasa lakini hawayasema hadharani. Ndio. Wengi wanajificha, wengi wanaogopa, hata kama wote hawatuchukii, lakini wanaogopa, wanahofia maisha yako. Sasa wewe Papa Muivu, kwa nini umeweka maisha yako hatarini? Unajua mambo ya Demiape, unajua mambo kule Makala, watu walikuwa wanazolewa saa vile mchanga. Kwa nini wewe umeweka maisha yako hivi? Acha nikumbuke mwenzangu mmoja, sitataja jina juu iko Demiape sai. Hapana, Demiape iko ndani ya prison centrale ya Makala, iko condamné à 5 ans. Atasikia yeye atafurahi. Je ne vais pas les citer. Alikamatwa na akakuwa jugé, bakakutana dossier Covid. Asebo condamné kakadi. Yaza mtu ya Rwanda. Bashiji bakamkondamné tu aza watu ya Rwanda 5 ans. Il va terminer sa peine labda d'ici une année et demie. Haiko na nani kule njoo nilikuwa nasema watu tuko na pauvreté ya nguvu, lakini ule mtu kumkumbuka ingekuwa mzuri. Basha mkumbuka, les amis ont fait quelque chose, mais il faut toujours songer à lui parce que ile cause njoo tu wanamfunga. Benye banayuba benzetu wanayuba nje tu wanayuba ni nani niko nasema. Tutamsema hapa pour sa sécurité. Mie j'étais comme lui, kusema vile tu. Si je n'ai pas été arrêté jusque là, je dois dire ni Mungu parce que
kama unatetea, kamata Mathayo 5 sura 5 na mstari wa 6 wa 9 9, Mathayo 5:9 anasema heri wapatanishi. Kuna verso zingine zinasema heri wanaotafuta amani, wataitwa wana wa Mungu. Alors kama shaitwa mwana wa Mungu, Mungu hatakusahau. Parce que unaisema bila kulipwa. Je l'ai fait depuis 2001. Ile ya Banyamulenge kuwawa ndani ya ile barabara na Bafuliru ya Sange, mie na Gatabazi na Tambwe Masa alikufa, tuko tunafanya ile pacification. En tout cas une minute à lui. Na bangine batu bawiri Mushi na mwingine sikumbuki tena. Depuis 2001 tukapatanisha batu ya Mutarule, Bwegera na Sange. Kutosha Munyamulenge, kutosha Mufuliru ndani ya gari ikaisha. Yani naweza kusema sasa pele comment on appelle ça en français, ni kitu mepewa kama kipaji. Iko tatala kuko kitu na sahau tu. Ya kitu ya quelque chose qui est mzuri sana plus que talent. Donc umeipewa, unapashwa kuifanya. Na ninaifanya. Nimeahidi ya kwamba nitaendelea kuifanya hadi nitakufa. Nione kama ile matunda nimesumbuka. Kwanza nimegonjwa kwa ajili ya ile. Kusema maaudio. Moyo wangu ligonjwa. Nilisaidiwa na watu wengi, madawa nikaipata kutoka Amerika. Kabisa, kutoka Amerika. Hadi leo na madawa ninayopata ni Amerika inaisukuma. Ni kusema kama ninafanya ile nikijua kwamba ninachukiliwa sana. Meme mu Banyamulenge. Est-ce que vous le saviez ça? Même Banyamulenge ne sont pas, il y a ceux qui sont pas d'accord. Ashaka kuduvugira iwe ninde kilo donele ninde wamuhaye iyo shingano ikutuvugira kili umuvugizi ninda muvugizi umuvugizi wa Nyamulenge. C'est son est-ce que son affaire aho nawe yagiye kwa Kagame. Horomie ça fait 20 ans je n'ai jamais mis mes pieds à Kigali. Je ne connais pas. Urumva? Donc c'est dire que watu hawawezi penda wenyewe hawapendi amani ni wengi. Ils se retrouvent chez vous et chez nous. C'est pourquoi il faut les convaincre bale bote nécessité ya kurudiana pamoja. Ili mavita ziliko zinakuwa juu ya ile. Est-ce que mtu wa Minembwe anatafuta mai ya robinet sai? C'est qu'il cherche c'est la paix. Anatafuta tu amani. Mtu wa Bijojo. Iko kwa Musonge kake na ngombe zake 200, maziwa yake magharibi, c'est tout. Wakatobo, c'est la même chose. Alors, nous devons tout faire pour que la paix revienne. Et vous ne verrez plus de guerre chez nous. Nadhani ile ndugu yangu. Asante sana kwa kukuuliza swali la mwisho. Unaona vita vya ukombozi wa nchi tunaona kama vinakaribia kuisha, tunavyoangalia majira. Tunaona labda Mungu anataka apane solution ya njia, kwa hiyo njia ya amani. Atupatie utawala ambao hauna ubaguzi. Ndiyo. Sasa kwa hiyo unajua huku kwetu Sud Kivu na Nord Kivu kunaishi sana Waswahili ama makabila wa Fulero, Wabembe, Wanyamulenge, Wanyindu vile. Okay. Na wengi wamesha kwazika mioyo na walikuwa marafiki hapo juzi walikuwa marafiki, tumegawiana mangombe, tumepeana vitu, tulikuwa marafiki. Hata kwa sasa hivi tuna marafiki wengi ambao wanapigana, mmoja hako upande wa Mai, mwingine hako upande wa Tigwano, lakini wazazi wao hata kama hawaoni, wanaona vile hawafurahi. Sasa kipi kifanyike ili watu wawe tena warejeshe ile uhusiano, ile urafiki ambao ulikuwa kati ya sisi na Wafulero? Uhusiano itarudia. Kipi kifanyike? Uhusiano itarudia. Hawa wanaofika, nilivisite Ruchuru, nilizungumza na watu. Aparama ile mambo ya ubaguzi wako wanaenda wanaelewa. Hawa kunishakia jua wanaona sura yangu. Nilikuwa nauliza Bahutu. Wakasema hawa watu unaenda wakaleta kadawa kidogo juu ya hali ya huku kwetu.
wale watu wana starehe nakwambia. Ndio. Unaweza hakuna ile vitu watu vijue tena. Vimeisha. Aha. Ni vizuri. Kumbe nao wafanye vile vile walifanya kule Ruchuru. Aha. Wasiangalia haya mambo, Goma waliua watu tu ni wabandia wako na wao watu. Bwa discipline inaweza kuua mtu alikimbia alimsimama anampiga, inaweza wezekana. Lakini waende Uvira, Fizi sana huko njoo shida. Nyumba silunguli. Watu Kisinzu mtu aliingia. Wale Banyarwanda wanaweza kutuua tena. Sasa bataacha donc waudui nyuma. Il risque de voir d'autres bana recommencer nyuma yabo washakuwa Kinshasa. Wengine bana recommencer ingine vita. Bajirassurer que kwenye banapita discipline iko. Bandi mwizi anakimbia. Hakuna kitu kingine kufanya. Batamshindikiza na moto. Inaweza wezekana. Lakini wasiende na esprit ile ya afdele ya vengeance. Bakafanya hivyo. Wasameane, wasahau ile vitu. Itadependre na comportement ya waskari wetu. Kule Rugezi kwenye wako. Ningesikia wanaita kuma radio. Abafu rero ni mugaruke muri bene wetu mwaze inga zanyu nizi mimi nakuambia watu watasema hapa mbona mara hiyo batapatia ngombe zetu walikamata. Siona kama watashangaa. Kandi bon parce que je sais que ngombe za Banyamulenge ziliisha. Babiyana Kifuliru balizimaliza en complicité na Banyendu na Babembe. En complicité avec l'armée. Mais hiyo wasahau. Inga ngombe watazipata zingine mingi sana. Watu hawatarudi na Bafuliru na banani na nyumba watajenga zingine. Ndio. Wasahau. Au kama hawasahau babihoreri. Qu'ils comptent sur l'avenir de leurs enfants. Vous et leurs arrière-petits-fils. Mugende gutera kwa kinga hariya kuri nani mtafute ngombe kule Mirimba. Mbareki. Nibachi ruhande. Ndio. Wapite pembeni mubaache basi banatuacha. Ndio. Unasikia? Bubembe ni vile Bubembe wanashangaa bananyangula mtoto ule tusa wanampa biskuit tusa tuko tunaenda kuomboa nje tunamfuata Tshisekedi hatutaki vile vitu. Je vous dis les gens vont te dire hapa kuna kitu. Et mai vont rentrer. Batasema haiko tena vile vya zamani. Ndio. Ça ne s'arrête pas. Là. Hii fasi ambayo inakombolewa, iwe Ruchuru, iwe fasi yote, iwe Umuvile, iwe fasi yote. Batie ka commission kule ku niveau ya nani yao, ya coordination. Hii ni commission déjà véritablement de réconciliation. Ianze kutumika, ianze kufanya mareunion ya kukogota watu. Ile fasi kama kuna kitu, askari walifanya makosa, ile commission nje takimbia, ioneshe kama ule askari anafungwa, vitu vile, on va dire justice inakuja. Ndio. Ebo anamfanya hangi. Je pense il faut que cette commission les germes, l'embryon de la commission vérité et réconciliation est akuaka bakikamata. Il est déjà posé maintenant. Les jalons doivent être posés maintenant. Il ne faut pas attendre. Kienda Kinshasa unaingia mule momatonge bitu gani batu yote wanakuwa niloyenge wanasahau nyuma. Il faut que cette fois-ci ça commence avant qu'il ne soit tard. Sinon ils vont revenir tena huko. Soit batafukuzwa kule banarudia kurecommencer. Ndio. C'est ça le problème. Hawatasimamia pale baangalie ile ya plateau de Bateke kule ex Bandundu kwenye ba Mombondo bana tomboka ase Bateke na ba yakani bageni. Là ça ne va pas. Barudirie Katanga. Basi sahau le Kodeko Ituri banani Hema na Balendo. Dès maintenant. Et là on va leur dire véritablement mulikuwa ba libérateur. Bale ba général Makenga na barafiki yake bote ils n'auront pas perdu leur temps mule Musabino pendant autant de temps moile baridi. Ça va payer. Et la nation va les reconnaître héroïsme yabo. Unasikia iko tuone sawa bwana ni Banyarwanda kumbe ni Wakongomani kweli. Barafika mpana geuza hiyo nabii. Ça va être quelque chose de bon. Mais ça il va tout hivi tout tunakamata. Non. Il faut poser les jalons de la réconciliation. Biafranga bia barabara ça va suivre. Sawa? Voilà. Asante sana Papa Muivwa. Kwa kumalizia kuna baki tu neno moja la kutoa ujumbe kwa wale ambao wanatoa hotuba za chuki ama discours de haine
Tunajua wengi wanachaguliwa kwa sababu wamesema vibaya, wamesema mimi nikichaguliwa nitavusha hawa nitawamaliza. Na akichaguliwa anakuwa rafiki yangu, anakuwa rafiki yetu, saa moja anatuweka hapa. Nasikia moyo yako nakunywa saa hii kwa chef wenu moyo akipata fete. Anaenda kule nalewa na narudia nalewa, lakini akifika mwa watu wanabambia bali ni Banyeronde batenda Rwanda kesho. Pale mimi napata kukumbuka kuna kiongozi mmoja pale Uvira anajulikana sana kwa ile maneno ya chuki. Juzi kuna watu ambao wameenda kumuona wa kabila ya Wanyamulenge. Wakaenda muangalia, wakamwambia papa honorable, kwa nini unatuchukiaga? Kwa nini kila ukipita diskuru zako tu zinakuwa ni za kutuua, ni za kutukimbiza, ni za kutuchukia? Sasa labda tunaweza kuwa tulifanya kosa, utuambie labda ni wazazi wetu tusameane. Akawaambia mnajua mimi sichukiage Mnyamulenge hata mmoja na sichukiage Mtusi hata mmoja. Ila mimi tu najua kama hawa wani nao waongoza sasa voyou. Nikiwaambia maneno ya kujenga barabara, nikiwaambia maneno ya kuleta amani na kutafuta amani na usafi, hawa mavoyou hawatanivote. Lakini hawa wanapendaga waambie hawa maneno, nyinyi mtaenda mnapora zile mali, mtaua na huyu. Ndio maana mimi nawaambiaga si wachukiage na wakawapatia transport na wanaongeaga kwa telefoni. Kwa hiyo tunawaambia watu wa Uvira, watu wa Fizi, watu wa Kinshasa, ngambo zote wajue ya kwamba yule ambaye anasema ya kwamba mwende muwaue hawa, mnajua hatutataja jina. Mjue kwamba sisi inbox tunaongeaga na tuko marafiki, wanawadanganyaga ili waweze kupata tu zile sauti, na ndio maana hawatengenezi barabara, hawatengenezi vilalo. Ndio hivyo mtangazaji. Ndio papa, hiyo ujanja mimi muivu sitakuwa nayo. Kama wewe Mnyamulenge una makosa na waambiaka, ndio wako wengi washaka ni bloke na kunibloke na wanawake na wanini waniambia verite. Ona comportement napaswa kuafishe kubaifuliro njoo hii. Ushageuka sasa, nageuka nini? Unanilipaka? Est-ce que je suis payé avec... Allez, tunafungana ile vitu. Bafuliro ndio système. Moi je vais continuer kuambia watu Bafuliro. Banyamulenge, Batusi, Bakongo, benye mnajua benye hata grand-père yangu alikufa na 90, baba yangu 90, il n'a jamais vu l'air arriver. Na nakwambia sijue hivi vitu ya dini vya politike mtajijua. Si tulizaliwa tunabaona bako kule, tunaweza batateso bana kwako milima hiyo kumilima. Bako yulu, bakatobo bako bakule yulu kumilima babibango bako tu. Il ne faut pas nous poser cette question-là. Parce que moi, je ne peux pas changer ce que je connais depuis l'enfance. Et nous devons, moi, j'enseigne à mes enfants, il est vite. Kwangu, vous ne trouverez pas mtoto kona sawa Banyarwanda, tout ça, Banyamulenge, Banyarwanda bako Rwanda. Siwezi kuwa, donc je ne peux pas faire moi qui tout. Mais je contredire si les près de la conscience. Moi, j'ai refusé quoi élu. Bale uko nataya balichaguliwa, ce sont des jeunes gens qu'on a vu bamoya batagizateur banini bangire ba préfet kuna tuitwa tusalimia na inama. Est-ce que mimi ningekosa mandat? Ni raté mandat parce que je me suis engagé dans la pacification. Et je vis misérablement si kumaliza nyumba yangu ya Uvira. Mais je ne demande à personne quoi anilipe hapana. Najua ni Mungu atanilipa. Et je vais continuer sur cette voie. Kusema ya kwamba tuishi kwa imani, kwa amani. Mnyamulenge usianze lalamika na wewe no mimi atanifukuza atanimaliza. Ayez confiance que uko mkongomani, j'y comporter en tant que congolais. Hakuna problème. Burafiki na ba voisins, c'est tout à fait clair. Unasema Kinyarwanda, sasa Kinyarwanda, hautaenda sawa uende wapiganishe. Wewe ndio mtu wa kwenda kubebea ba adui, hapana. Na mwingine yote ule, les voisins sont des voisins, habata se déplacer, ils seront là éternellement. Tuko obligé cohabiter chacun dans son pays na maintérêt zetu économique, tout ça kujichangia de manière légale et égalitaire. Hakuna problème. Voilà, c'est ce que j'enseigne tout ce temps. Asante sana, tunakushukuru sana Papa Mwivwa. Tena tukikupongeza, tukikwambia usikomee hapa. Unajua umeweka maisha yako hatarini. Ndio. Ili uweze kusove population ambayo hauna hayo faida na si wenzako pete. Niko nayo faida sana. Faida yako ile kuishi yao. Mimi kama binadamu napenda niishi na wewe. Ndio. C'est tout. Ile ndio faida. Kufa yako itanifaidisha nini? Wala
kwa kukufariji na kukuunga mkono. Kuna baba mmoja alikuwa anatumika pale Uvira, alikuwa ni ndugu yetu. Sasa alikuwa anatumika na wao wanaiba sana mali. Sasa tunamuuliza, akatuambia, mnajua kwa sababu mimi siendeleagi haraka, sijengi manyumba mingi sawa wenzangu. Wenzangu wanaibaka. Wanaponishirikisha mimi nawaambia mimi sitaki. Wakamwambia wewe hautatajirika. Usipoiba hautatajirika. Exact. Nikawaambia mimi nitaishi na yangu kidogo lakini nitaendelea. Sasa kulipopita miaka 5 aliniambia kwamba hao watu wote wameshafukuzwa kazini. Washakuwa maskini. Yeye ile yake kidogo ndio angali anakula mpaka sasa hivi. Angali naye sasa anaanza pandisha manyumba, anakuwa na mahitaji. Mimi miaka ya kuzijenga haiko tena. Labda wewe hautapata utajiri watoto watajenga. Wa kupanda haraka hivi kwa sababu umesema maneno mabaya. Lakini ile yako kidogo unajua siku moja utajua ya kwamba kusema ukweli. Asante sana. Tunakushukuru pia tukialika wafuasi wetu ama ma-followers wetu. Ni channel yetu inaitwa No Stress Grand Lac TV. Asante sana. Unapoona hiyo unaklike ku abone, j'aime, unaweka na commentaire kama umefurahishwa na maneno. Asante sana. Asante.